Paslon Partai Demokrat Kamala Harris dan Tim Walz mendapat sambutan hangat para pekerja otomotif dalam acara kampanye di Detroit, negara bagian Michigan. Pihak lawan dari Partai Republik menuding Walz lebih bersahabat dengan Tiongkok. She selected Tim Walz, a guy who wants to ship more manufacturing jobs to China. Vance tampak mengacu pada dukungan Walz bagi perdagangan dengan Tiongkok selaku gubernur Minnesota. Walz lebih banyak mengangkat isu domestik Amerika saat berkampanye. Tapi dalam wawancara tahun 2016, Walz yang saat itu anggota DPR AS menjelaskan pandangannya soal hubungan AS-Tiongkok. I don't fall into the category that China necessarily needs to be an adversarial relationship. I totally disagree, and I think we need to stand firm on what they're doing in the South China Sea. But there's many areas of cooperation that we can work on. Lalu kepada VOA pada 2014, Walz menjelaskan pengalamannya tinggal di Tiongkok selama setahun setelah demo massal di Tiananmen tahun 1989. And it was very powerful, and I'm certainly honored to have been there and to see the spirit of the Chinese people about trying to very proud of their country, but understanding that freedom needs to shine. Karena sejarah masa lalunya dengan Tiongkok, terpilihnya Walz mendampingi Kamala Harris langsung mendapat reaksi beragam di media sosial Tiongkok. Selain sedang menjabat sebagai gubernur Minnesota dan punya pengalaman sebagai anggota DPR, Tim Walz juga punya latar belakang sebagai seorang guru. Ia pertama kali tinggal di Tiongkok untuk mengajar bahasa Inggris dan sejak itu telah mengorganisir sekitar 30 kunjungan untuk siswa Amerika ke Tiongkok. Tapi sebagai anggota DPR sejak 2007, Walz sering menyoroti rekam jejak pemerintah Beijing terhadap HAM, juga memuji pemimpin Tibet Dalai Lama yang dituding Tiongkok sebagai separatis. He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record. And I think he's done that from a position that is maybe more credible. It's because of his kind of conspicuous earnestness and his sincerity. And the embodiment of the kind of values that he purports to be wanting to spread to China. Analis lain mengatakan bila terpilih dalam pemilu nanti, pemerintah Harris-Walz diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan keras terhadap Tiongkok yang berlaku pada masa pemerintahan Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump. I think this should be seen around the world, in China, in Asia, as continuity in the complex, decades-long U.S. policy of recognizing the need to deal with China as a major power in the world, and that part of the world, but also the differences in values, especially when it comes to democratization. Seperti di banyak negara lain, ancaman Tiongkok baik secara ekonomi maupun keamanan banyak mewarnai kampanye pemilu di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.